Hi guys, this video is about talking about the future using going to. First of all, it's important to say that, as the title says, we use be going to talk about future plans. That means that we use it for action in which we have had enough time to think about this action with enough previous time before, okay? Como el título lo dice, el tema de be going to lo utilizamos para hablar del futuro, específicamente cuando estamos hablando de planes a futuro. Eso significa que lo utilizamos para hablar en futuro cuando hemos tenido suficiente tiempo de planear o para hablar de decisiones que hemos tomado con suficiente tiempo previo a la acción que vamos a realizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la idea de salir con mis amigos este fin de semana, a lo mejor hoy es miércoles y ya me puse de acuerdo con ellos y el viernes pues voy a salir con ellos. O sea, ese tipo de planes en los que, bueno, ya tomaste con tiempo previo y bueno, ese es el caso, estos son los casos en los que se utiliza be going to para hablar del futuro. Okay, then we're going to talk about the grammar structure. Okay, first of all, we need the subject, then the be going to plus the verb. Okay, and if I have a complement, a complement. It's important to set that we need to conjugate the verb to be, as we have already seen it. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Okay, so remember to conjugate correctly the verb to be. And here we have, for example, I am going to have dinner with my family. In this case, as you can see, we have 1, 2, 3 verbs in our sentence, okay? But the main verb, the only auxiliary verb that we can use is the verb to be. Then we have going to, and when we have the word to, that means that the following verb must be in infinitive form. That means we are not going to conjugate it in any other form, okay? Because we already have the ing form in going, okay? It's a kind of present continuous tense. And then we have, for example, Alicia is going to travel to Asia. We have is because Alicia is a third person she. And the going to is never going to change, okay? It's going to be used exactly the same in all the sentences. The only thing that really changes is the verb to be conjugation. And again, the following verb is in infinitive form, okay? And finally, we have Fernando and Diego are going to a concert, okay? As we have a plural subject in this case, we have the verb to be like are, and again, the going to is exactly the same, and the main verb, that is go, is in infinitive form. As you can see, we are always using going to, exactly the same. The only thing that changes is the verb to. Entonces, bueno, en cuanto a la estructura gramatical que vamos a utilizar es, bueno, primero nuestro sujeto, luego el be going to, y acuérdense que el verb to be tiene 3 formas de conjugarse en presente, ¿no? Porque estamos hablando, este es el presente continuo, es una forma de expresarnos en presente continuo, que es un tema que ya habíamos visto. Entonces, lo que tengo que hacer es conjugar bien el verb to be de acuerdo a mi sujeto. El going to no va a cambiar en ninguna oración. Y muy importante, como pueden ver, tenemos 3 verbos en una oración. Am es un verbo auxiliar, going to, y por último el verbo principal, ¿no? El verbo principal o acción principal de sus oraciones siempre va a ir en forma infinitiva. Eso significa que no le tengo que hacer ninguna conjugación rara, ni le voy a agregar ese, ni nada por el estilo, ¿ok? La conjugación o la diferencia recae únicamente en el verb to be. Acuérdate que si tu sujeto es I, siempre va a ser am. Si tu sujeto es una tercera persona, he, she o it, o un equivalente, utilizas is. Y si tu sujeto es equivalente a we, you o they, entonces utilizas are, el verb to be como are. And as we have seen in all the tenses that we have already studied, we are going to learn how to use this form in affirmative, negative, and interrogative form. But this is very easy because you have already worked with the present continuous tense. Okay, so we're just going to remember that we use the verb to be for the conjugation in negative and interrogative forms.
And remember that you can use full forms or you can use contractions. Okay, you need the subject plus am not, isn't or aren't, or is not or are not if you prefer to use the complete forms, plus the verb, and if you have a complement you use a complement. In this case, for example, we have I am not going to have dinner with my family, or I'm not going to have dinner with my family. Alicia is not or isn't going to travel to Asia, and Fernando and Diego are not or aren't going to go to a concert. So in this case, remember you just need to conjugate the verb to be in a negative form, and you can use the complete form or the contraction. Entonces, bueno, como hemos visto en los diferentes tiempos que hemos estudiado, pues vemos la forma negativa y la forma interrogativa. En este caso, como ya estamos utilizando el presente continuo. Entonces, cuando nosotros utilizamos el presente continuo o vimos el presente continuo, vimos que bueno, nuestro verbo auxiliar es el verb to be. Es un verbo auxiliar porque nos está ayudando primero a conjugar en el tiempo presente continuo. Y entonces, como es nuestro verbo auxiliar, es el que vamos a utilizar para conjugar el negativo e interrogativo. Y acuérdate que puedes utilizar la forma completa o la contracción. Y bueno, aquí tienes algunos ejemplos como yo no voy a cenar con mi familia, Alicia no va a viajar a Asia o Fernando y Diego no van a ir a un concierto. We also have the interrogative forms, and remember that in this case you need to start with the verb to be, then you need the subject, the verb, and if you have the complement, you use the complement. For example, am I going to have dinner with my family? Is Alicia going to travel to Asia? Are Fernando and Diego going to go to a rock concert? So remember that in these cases you just need to start with the verb to be and to end with a question mark, ¿ok? Acuérdate que para formas negativas e interrogativas, pues lo que tienes que hacer es iniciar con el verb to be, pones el verbo al inicio de la oración y todo lo demás se queda exactamente igual, nada más recuerda siempre terminar con un question mark, con un signo de interrogación. Y bueno, como puedes ver es la misma forma de conjugar el negativo que interrogativo en los diferentes tiempos, solo que cada uno con un auxiliar diferente. Y bueno, para las respuestas cortas, como el verbo auxiliar que estamos utilizando es el verb to be, es el mismo que habíamos estado utilizando anteriormente, pues las respuestas van a ser exactamente igual, porque el verb to be en este caso es nuestro verbo auxiliar, aunque no es el verbo principal, es nuestro verbo auxiliar, y cada vez que utilizamos respuestas cortas, pues utilizamos el verbo auxiliar adecuado para cada tiempo o para cada forma. Entonces en este caso, bueno, igual utilizas el verb to be, tu pronombre personal y la forma correcta del verb to be. Acuérdate que puede ser am, is o are. Y también recuerda que si tu respuesta es en negativa, como no, you aren't, acuérdate, no olvides conjugar el verb to be también en negativo. So please use this information to continue with your activities and have a nice day. Thanks.